You know, before we receive the Word of God, I always have you put your hands on your eyes and your ears, your head, your heart. Antes de recibir la palabra, siempre ponemos las manos sobre de los ojos, los oídos y el corazón. And I do this because we have to, how should I say, prepare ourselves to receive from God. Tenemos que prepararnos a recibir de Dios. And look what Jesus says. It says, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Jesús dijo, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Many people were not seeing. Muchas personas no podían ver. They could not see that Jesus was God in the flesh. No podían ver que Jesús era Dios en carne. They could not hear what he was saying. No podían escuchar sus palabras. Amen. They could not understand No podían entender that he was God in the flesh. que era Dios aquí enfrente de nosotros. Amen. But Jesus said, but you, blessed are your eyes because you do see. Pero Jesús dijo, pero benditos tus ojos porque sí ven. Blessed are your ears because you do Y hear. benditos tus oídos porque sí escuchas. Amen. So not everybody hears, not everybody sees. No toda persona ve y no toda persona escucha, But you will. pero ustedes sí. So I want you to put your hands on your head. Pon tus manos sobre de tu Repeat with me, mente. Heavenly Father. Padre, Amen. Anoint my mind to unge mi mente para understand. entender. Amen. Anoint my eye, put it on your eyes. Unge mis that I may ojos see. para poder ver. Anoint my ears that I Unge may mis hear. oídos para poder escuchar. And anoint my heart to Unge mi understand corazón para poder entender the movement of your Holy el Spirit poder de tu Espíritu Santo, Señor, in my life en mi vida and in our y en church. nuestra iglesia. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. And everybody Y said, todos decimos, Amen Amén and y amén. amen. Amen. Praise God. You may be pueden seated. tomar asiento. Amen. Today, as we continue with the topic, the theme about believing God. Vamos a seguir en el tema de creerle a Dios. Amen. It is very important because we only can receive according to how we believe. Solo podemos recibir de acuerdo a cómo creemos. And the truth is, not all of us are believing, or not all of us are believing the way we should be believing. Y la verdad es que no todos creemos como debemos de estar creyendo. We say it, Lo decimos, oh, I believe God. yo le creo a Dios. But the truth is, what comes out of your mouth, you show something else. Because when we're fearful and doubtful, we're not believing. Pero la verdad es que las palabras que salen de nuestra boca dicen otra cosa. Nuestras acciones dicen otra cosa. Amen. So now we must begin to understand how to get into the position, the place where we can believe for God for the needs that we have and for greater things. So tenemos que aprender cómo ponernos en la posición para poder recibir de Dios. Amen. The Bible says in 2 Chronicles 20:20, Segundo Crónicos 20:20. it says, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and so shall you be established. We'll just stay right there. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Amen. Believe God, and we will be established. Créele a Dios y vamos a ser establecidos. That means we will be secure in life. Vamos a ser seguros en la vida. We will have a strong life. Vamos a tener una vida fuerte. We will be positioned in Him. Vamos a tener posición en Él. Amen. That means is that, like Jesus says, is that anybody who hears my words and believes them, amen, it's like when the storm comes, it will not knock you down. Jesús dijo que cualquier persona
que oye mi palabra, cree mi palabra y obedece mi palabra, cuando venga la tormenta no te vas a And caer. as Pastor Nada says, the storms come to everyone. Y las tormentas vienen a todas, todos, For the Christian and por el non-Christian. cristiano y el no cristiano. But the Christian who believes is the one who stands strong Pero and keeps on going. el cristiano que cree en Dios es el cristiano que sigue firme. So what is it to believe in God? ¿Qué quiere decir creerle a Dios? That means to believe in His name. Eso quiere decir creer en su nombre, It means to believe in His word. creer en su palabra And it means to believe in His blood, the blood of y Jesus. creer en la sangre de Cristo And so that we are secure. para poder estar seguros. Amen? Amen? Amen. But it doesn't end there. Now let's go back to that verse. Vamos a seguir leyendo en ese versículo. Amen. Same one, 2020. Okay, Lord, so shall you be established. Believe His prophets, and so shall you prosper. So dice, el versículo sigue, creed a sus profetas y serás prosperado. So today we were going to talk about the prophet. Vamos a hablar del profeta. Amen. Amen. Shayla, come on up here. I'm having Shayla give a testimony. Sheila tiene un testimonio. A few years ago, Hace come on, you can años, come up here to the front. A few years ago, Pastor Linda Silverman came to the church. algunos años, la pastora Linda Silverman vino a la iglesia. Now she moves in the prophetic. She moves as a prophet of God. Ella tiene un don de profecía y se mueve como profetisa de Dios. And so I remember when she came, she gave Shayla a few words over her life. Y ella le dio a Sheila y Edgar palabras sobre de sus And vidas. so as when she went back home to her church in Texas. Y ella regresó a su iglesia en Texas. But the thing is this, what she spoke began to manifest. Pero lo que ella habló empezó a manifestarse. Share what happened. Okay, well, I'm Spanish. Okay. So son tres profecías que recuerdo que ella me dio. So she gave me 3 prophecies. I think it was more. Creo que era más, pero I just lo que viene a mi mente. What comes to my mind? La primera me había dicho que el Señor me iba a usar grandemente para sanar a los quebrantados. So the first prophecy was that God would use me greatly to heal the brokenhearted. Y en ese momento yo me pregunté cómo Dios puede usar a alguien que ha sido herida. So I asked myself, how could God use somebody who has been brokenhearted? Y Dios es especialista en usar a este tipo de personas But God, sorry, Sheila, you finish your thought. para glorificar su nombre. So God is a specialist in using that type of person to glorify His name. So Dios empezó a trabajar conmigo God started to work with me, y Él me empezó a sanar. and He started to heal me. Porque una persona que está herida Because a person who's wounded, no puede ayudar a los quebrantados. they can't heal the brokenhearted. So, entonces el Señor me empezó a sanar So God started to heal me, y me empezó a usar para ayudar a otras personas y para empezar a enseñar la palabra de Dios, algo So- que yo nunca me imaginé que podía pasar. So He did start to heal my broken heart, and He did start to use me to help others and teach others, which is something I never imagined He could do. So, la gloria es para Dios. So He gets all the glory. La segunda profecía me había dicho que iba a tener un bebé. And the second prophecy was that I would have a baby. Y yo estaba esperando a mi niña 6 años antes de que naciera ella. So I was waiting for my daughter 6 years before she was born. Y cuando la profeta vino y me dijo que iba a tener yo una bebé, And when the prophetess came and told me that I would have a baby, yo creo que no pasó ni el año cuando nació mi hija. not even a year went by and my baby girl was born. So ella también es un testimonio porque Dios me había dicho a mí que yo iba a tener una, no me dijo específicamente, pero me había dado un nombre para la niña. So God had told me I would have a baby and gave me her name. So, cuando ella me dijo, vas a tener un bebé, yo no
no me dijo si era niño o niña. So when she told me you're going to have a baby, she didn't tell me if it was going to be a girl or a boy. Eso era algo que dependía de mí creerle a Dios. That was something that depended on me believing no me God. lo confirmó. She didn't confirm Eso era that. algo que yo tenía que seguir creyéndole a Dios que Él me iba a dar una niña. So I had to continue to believe God that He would give me my daughter. So, nació mi niña y ella me dijo específicamente que esa niña iba a ser un embarazo diferente, una niña que iba a mostrarme el amor de Dios en mi vida. So she had told me that baby, it was going to be a different kind of pregnancy, and that baby would demonstrate God's love for me. So ya ahorita para la gloria y honra de Dios, ella tiene 3 años. So she's 3 years old now. So ya, ya está conmigo. So entonces, la tercera que recuerdo, sí recuerdo que ella me empezó a hablar de mi vida desde que yo estaba chiquita, cómo había sido herida, cómo había tenido que pasar por muchas cosas en mi vida. So she, in her prophecy, she was telling me how I had lived, even from a little girl, a lot of things that had wounded me. Bueno, voy a terminar con la tercera. Simplemente la última voy a decir que me dio profecía también sobre mi matrimonio. And she also gave me a prophecy over my marriage. So es una de las profecías que ahorita todavía estoy confiando en el Señor. So that's one of the prophecies I'm having confidence in God. So estoy esperando la tercera. De las 3 profecías, 2 se cumplieron, una todavía está en proceso. So out of the 3 prophecies, 2 are done and 1 is in the process. And give the Lord a big hand clap. Praise God. Amen. So I wanted to talk about the prophet. Quería hablar de Prophecy. la profecía. Amen. The Bible says, believe his prophets and we will prosper. La Biblia dice, creed en sus profetas y vas a prosperar. That word prosper means we will advance, we will make progress. Y esa palabra prosperar quiere decir avanzar y tener progreso. Amen. We will succeed. Vamos a tener éxito. We will be profitable. Vamos a tener ganancia. Amen. The word prophet in the Bible. La palabra prophet, Profeta? profeta, Means to speak for God. quiere decir hablar para Dios. In John 12:49, Juan 12:49, the greatest prophet, el profeta más grande, Jesus. Jesús. This is what it says. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amen. The prophet, when it talks about the prophet, does not just mean the office of the prophet. Cuando habla del profeta, no solo habla del oficio del profeta. Amen. It talks about the one who is called to speak for God. Habla de la persona que es llamada para hablar para Dios. Amen. Many times when we talk about the prophet or prophecy, Hay veces que cuando hablamos del profeta o una profecía, we're only thinking about something for the future. Tell me what's going to happen in the future. estamos pensando en solo cuando alguien nos dice algo que va a pasar en el futuro. Amen. But Pastor Naya explained that no, prophecy is 3 points. La pastora explicó que la profecía es 3 cosas. Amen. It encourages us. Nos anima, Amen. It builds us up. nos edifica Amen. And it comforts y nos us. consuela. Amen. That's prophecy. Eso es lo que hace la Because profecía. one word from God will build you up, strengthen you, will encourage you, and comfort you. Una palabra de Dios te edifica, te consuela, te anima. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. Amen. So now we read about in 2 Chronicles 20:20. Segundo Crónicos 20:20 leímos. I mean, we see, Jehoshaphat gets up and says, believe the prophet and you'll prosper, we'll prosper. El rey se levanta y les dice a la gente, crean los profetas y vas a prosperar. But I want to share with you what was going on in that verse. Pero quiero compartir lo que estaba pasando en ese versículo. Go with me in 2 Chronicles 20:14. Segundo Crónicos 20:14. At that point, Israel
the three enemies of Israel were coming against Israel to destroy them. Los tres enemigos de Israel venían a destruir a It Israel. did not look good for Israel. No se veía bien. There was Bueno, no hope. no parecía que no había esperanza. They were going to be destroyed, slaughtered. Israel iba a ser destruido. That means the men were going to be killed. Los hombres matados, The women were going to be killed. The children were going to be killed. It didn't mujeres look y good los at all. niños matados. Se veía mal. Jehoshaphat did not know what to do. El rey no sabía qué hacer. He brings all the people together. So juntó la gente. Amen. They're crying out to God and say, God, help us. Están clamando a Dios para ayuda. And then a prophet, a man of God stands up, a servant of God stands up. Y este profeta, este hombre de Dios se levanta. And in verse 14, the Bible says, Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, and the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation, and he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Y estaba ahí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. So he spoke the word from Él God. declaró la palabra de Dios. Jehoshaphat receives it. Josafat lo recibió. Jehoshaphat gets up and says, Believe the prophet. Y el rey Josafat se levantó y les dijo a la gente, crean el profeta. Amen. And we will prosper. Y vamos a prosperar. We will advance. Vamos a avanzar. We will be secure. Vamos a ser seguros. We will be protected. Vamos a ser protegidos. And guess what happened? God destroyed all the enemies. Y efectivamente Dios destruyó todos los enemigos. Not one person in Israel was harmed Ninguna persona en Israel fue lastimada. because the prophet spoke the word of Porque el God. profeta declaró la palabra. Amen. And the Dios. people believed Y it. la gente lo creyó. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. The Bible says in Amos 3:7, Amós 3:7. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secrets unto his servants, the prophets. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. God cannot do anything until the prophets begin to prophesy. Dios no puede hacer nada hasta que primero los profetas lo declaren. Amen. That means that all the changes you've seen, all the good changes, or even judgments, or whatever happens in this world, everything that happens, judgments or blessings. Sí, lo que tú ves en este mundo, los juicios o las bendiciones, Amen. It is because some man has spoken for God and given a prophetic word. es porque un siervo de Dios ha declarado la palabra de Dios. Maybe you have not heard it, A lo mejor tú no lo escuchaste, but you're experiencing it. pero tú estás experimentando los resultados. Because God's servants must speak the word. Porque los siervos de Dios tienen que primero declarar la palabra. Why? ¿Y por qué? Because once the word is spoken, Porque cuando primero la palabra se declara, amen, then God can move on the word. entonces Dios se mueve sobre de esa palabra. Amen. Because God will only move on his word. Dios solo se mueve sobre de su palabra. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. I'm going to tell you a story I heard last year. Escuché esta historia el año pasado. Amen. This is a story about Cuba. Es Now, una Sergio's historia de preparing to go to Cuba. Cuba. Sergio está preparando a ir a Cuba. Cuba was under tremendous oppression for
I don't know, 50, 60, 70 years. Cuba ha estado oprimido debajo del comunismo por 60 años. And so my father was Cuban. Nuestros padres son cubanos. Our parents are Cuban. Amen. So we understand because they taught us so much about Cuba. Nos enseñaron tanto de Cuba. It didn't look like any good thing would come out or happen for Cuba. No to Cuba. parecía que nada bueno estaba pasando en Cuba. But about a year and a half ago, Hace como un año y medio, a prophet stood up un in profeta se Cuba, paró en Cuba and he said that revival is coming to Cuba. y dijo, el avivamiento viene a Cuba. And it will begin when a man of God, Y va a empezar cuando un hombre de Dios comes to Cuba venga a Cuba and blows a shofar. y toque un shofar. Amen. And so, about a year later, Un año después, Jonathan Kahn is sent. God tells Jonathan Kahn to go to Cuba. Dios manda a Jonathan Kahn a ir a Now, Cuba. Jonathan Kahn is a prophet. Jonathan Kahn es un profeta. Amen. God put upon his heart, go to Cuba and blow the shofar. Y Dios le pone en el corazón, ve a Cuba y toca el shofar. He does not know the prophetic word. Él no sabía de esta palabra profética. He is only obeying Él God. solo está obedeciendo a Dios. So he goes to Y Cuba va a Cuba and he blows the y shofar. toca el shofar. Now, many in Cuba already heard the prophecy. Muchos en Cuba ya habían escuchado esta So when he profecía. gets up and blows the Y shofar, cuando él se levanta y toca el people shofar, are shocked at what they're seeing la and what gente se they're hearing impresiona de lo que están viendo y escuchando. because they know the Porque prophecy. ellos conocen esa profecía. When he did that, Cuando él since hizo he's eso, done that, desde el tiempo que el momento que él hizo eso, Cuba has begun to have revival. Cuba ha empezado a tener avivamiento. Amen. Give the Lord a big hand clap. And I believe that's why God is putting upon the heart of Brother Sergio and Martha to go to Cuba. Y eso es la razón. Dios está abriendo puertas al hermano Sergio y Marta para Because entrar the doors en are Cuba. now open Las for Cuba. puertas se están abriendo. But it would not have happened until the servant of God spoke the word of God. Pero primero el siervo de Dios tenía que declarar la palabra. Amen. Amen. So God waits upon the spoken word, His word, until He begins to move in a circumstance or upon a life. So Dios espera en su palabra declarada para que él pueda empezar a moverse sobre de esa palabra. Amen. I remember Dr. Siddiqui when he was here ministering about 15 years ago. Cuando el doctor Siddiqui vino a ministrar hace 15 años, He said, él dijo, you are the prophet of your own life. él nos dijo a todos, ustedes son el profeta de su propia vida. What you speak, Lo que tú declaras, God will make happen for you. Dios lo cumple Amen. para ti. Amen. Let's look at Mark 11:23. Marcos 11:23. The Bible says, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amen. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Amen. What you speak Lo que tú dices, will come to pass. What you declare, what you confess. lo que tú declaras, lo que tú dices, lo que tú confiesas, Amen. You are now speaking this over your life. se va a cumplir porque tú lo estás declarando sobre de tu propia vida. This is the spirit of faith. Este es el espíritu de fe. Amen. Because God can only move according to faith. Y Dios solo se puede mover de acuerdo a nuestra fe. In 2 Corinthians 4:13, Segundo Corintios 4:13, it says, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore we speak.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amen. This is the spirit of faith. Es el espíritu de fe. That's why it's so important that all of us continue to speak over our life. We declare, we confess the word of God. Esa es la razón que es tan importante que declaremos la palabra de Dios sobre de nuestras vidas. And we continue to do Y it. lo sigamos haciendo. When we lived in Chicago, Cuando vivíamos en Chicago, we had very little. teníamos bien poquito. Amen. In fact, our first year in Chicago, we lived under the poverty line. El primer año vivimos debajo de la línea de pobreza It didn't look very good. y nada se veía bien. The prices were expensive. Everything was expensive. The wages were low, just like everybody says. Todo caro y lo que ganábamos era poco. But thank God, everything's changing. Pero todo ha cambiado. Amen. Everything's changing now. Todo está cambiando. Amen. Do you want to know why things have been changing in our country? ¿Sabes por qué las cosas han estado cambiando en nuestro país? Because in 2015, a man of God stood up and began to prophesy over the United States. Porque en 2015 un hombre se levantó y empezó a profetizar sobre de nuestro país. Amen. I forgot his name, but he's a very famous prophet. Es un profeta famoso And he went to Washington, D.C. y fue a Washington, D.C. And about over 100,000 people went and began to pray unto God, and he began to prophesy. Y más de 100,000 personas fueron a orar a Dios y él empezó a profetizar. Well, guess what happened? 2016, and everything changed, began to change. Todo empezó a cambiar en el 2016 Because a prophet of God began to speak the word of porque God. un profeta de Dios empezó a declarar la palabra de And many of you Dios. know that in 2015, everything was looking pretty bad. Y se veía muy peligroso en el 2015. But God turned everything around because a man of God spoke the word of Y God. Dios cambió todo porque un hombre de Dios declaró la palabra de Dios. So all the great things you're seeing right now, and all the corruption being exposed, and the things that are changing, is because somebody spoke the word of Y God. todo lo que ves ahora y la corrupción que se está exponiendo es porque un hombre declaró la palabra de Dios. So I want to focus on the man of God, the servant of God, who speaks the word of God over our life, Quiero over our situation. enfocarme sobre del siervo de Dios que declara la palabra sobre de nuestras vidas y nuestra situación. So like I said, in Chicago, we weren't doing very well. No estábamos haciendo bien en Chicago en But esos they días. told us how to confess the word, Nos enseñaron cómo confesar la palabra and we began to confess y the lo word. empezamos a hacer. Amen. She would confess it. I would confess it. Los dos lo confesábamos. We had prophetic words spoken over, us, just like Shayla. Tuvimos palabras proféticas declaradas sobre de nosotros como Sheila. When the words were spoken over our life, nothing changed. Cuando immediately. hablaron las palabras, nada pareció que cambió inmediatamente. But we held on to those Pero words tomamos las palabras because we began to understand that God will move upon the word that is spoken porque over our life. empezamos a entender que Dios se mueve sobre de la palabra declarada de So we Dios. held on to the word, Y nos tomamos esa palabra. and things began to change. Y poquito a poquito las cosas Doors empezaron a began to cambiar, open. puertas se abrieron, We began to advance. empezamos a avanzar. What we thought we would never be able to do, we are doing. Lo que pensamos que nunca podíamos hacer, lo estamos haciendo. And that's because of the prophetic Es word. solo por la palabra declarada de Dios. Amen. So I want to share one of the first experiences that I had with the prophetic word. So, una de las primeras experiencias que tuve yo con la palabra profética. We have been under Morris Cerullo for many, many years. Estuvimos aprendiendo de Morris Cerullo muchos años. I got his books. I began to read. Yo leí muchos de sus libros. He was raised up as a prophet to the nations, Y Dios lo había levantado un profeta a las to naciones, speak over a nations. declarar sobre de naciones. And back in the 1950s, the nations were closed to the gospel. Y Many nations. en los 50 muchas naciones se habían cerrado. Amen. But he began to al go to the nations and began to Y prophesy. él empezó a ir a las naciones y profetizar. Today, the nations are open to the gospel. Hoy en día esas naciones están abiertas al evangelio. Because a servant of God stood up and began to speak. Porque un siervo de Dios se levantó y empezó a declarar. And I remember the first time when he went to Haiti. That was one of the first places he went to. Y cuando la primera vez que fue a Haití,
And he began to teach us about the prophet, the words of the prophet. y nos enseñó sobre las palabras del profeta, Haiti at that proféticas. time was about 95% witchcraft. En ese tiempo era 90% de brujería It en was, Haití. it was one of the worst places you can go. Uno de los peores lugares. Nobody wanted to go to Nadie Haiti. quería ir. It was just all witchcraft wherever you drive. In fact, there was Brujería. witchcraft in the churches. Brujería aún en las iglesias. It was pretty bad. Estaba feo la But situación. God sent him to go to Haiti. Dios lo mandó a Haití Amen. And so he's praying in his room the night before the y crusade. está orando en su cuarto la noche antes de una cruzada. And then all of a sudden, God begins to speak to him. Y Dios le empezó a hablar. He says, my words in your mouth will have the same power as my words in my mouth. Y Dios le dijo, mis palabras en tu boca tienen el mismo poder que mis palabras en mi boca. Whatever you say, Lo que tú dices, I will make happen. yo lo cumplo. You just speak it. Solo háblalo. Amen. Now he's very young. He doesn't have too much experience in this. Él es muy joven, no tiene mucha experiencia en las cosas de Dios. But the next day he goes to do the crusade. So, el día siguiente va a hacer la cruzada. Now remember, the witch doctors are already there and they don't want any success in this Los crusade. brujos están ahí haciendo sus trabajitos porque quieren impedir. It's an ugly situation. Está fea la cosa. They're pounding, they're making all this noise so that nobody can hear what's being said. Están haciendo mucho ruido porque no quieren que nadie escuche. The witch doctors had serpents around their waist waiting to release them into the crowd. Los brujos tenían serpientes en sus aquí escondidos, esperando a soltarlos en medio de la gente. I mean, it wasn't a pretty sight, Estaba fea la cosa. the whole thing. And so and Morris could not even speak because the people were so loud. All the witch doctors were so loud. Everybody was making a lot of commotion. Había tanto ruido que era difícil que Morris hablara. What do you do in a situation? So, ¿qué haces en esa situación? But he remembered what God told him. Él se recordó de lo que Dios le había dicho. My words in your mouth are the same as my words in my mouth. Él le había dicho, mis palabras en tu boca es igual que mis palabras en mi boca. Amen. And so the Holy Spirit directed him to shut the people down. So, el Espíritu Santo lo ayudó a callar la gente. He says, listen to me. Y él dijo, escúchame. The next person who says a word, En la próxima persona que se mueva y diga algo, they will carry you out dead. te van a sacar muerto. And so when he said this, you can hear a pin drop. So, ahí todo se puso en silencio. Because when God speaks, everybody listens. Cuando Dios habla, todo el mundo escucha. Now, Morris is not God, Morris no era Dios, but he was speaking for God. pero estaba hablando para Dios. And so what happened was that everybody quieted down. Todo el mundo se puso calladito Amen. And then he began to y speak. pudo empezar a predicar. His message was not long, No predicó un mensaje largo, but people knew that he came with authority. pero la gente sabía que él había venido con autoridad. And when he did the altar call, Y cuando hizo el llamado, it says tens of thousands of people ran to the front to receive Jesus. 10,000 de personas vinieron a recibir a Jesús. Even the witch doctors became Christians. Aún los brujos se convirtieron, se Give the Lord a big arrepintieron. hand clap. Amen. Praise God. That is the power of the prophet. Es el poder del profeta. Amen. So, in our lives, it has been the prophet that has blessed us. En nuestra vida el profeta nos ha bendecido, It has been the prophet that has enriched our lives. nos ha enriquecido, Amen. It is the prophet that has raised us up to another level. nos ha levantado a un nuevo nivel. We have done things we didn't believe we could do. Hicimos cosas que no pensábamos que And not just podíamos because hacer. we believe. Y no solo porque creímos, Amen. It's because of God spoke and then we believed es what porque he Dios said. lo habló y nosotros lo creímos. Amen. We began to prosper. Empezamos a prosperar. Now, when we began the church, Cuando empezamos la iglesia, we began in 1998. empezamos en Many of you 1998. remember in 1998, around 96, 98, it was very dry in this city. En esta ciudad estaba muy seco. Amen. Spiritually dry. And I'm not talking about the Espiritualmente, seco dry heat. espiritualmente. Amen. We came from Chicago, and Chicago had a lot of ministries. Chicago
tenía muchos ministerios. But when we came here, it was very, Pero very cuando spiritually llegamos dry. aquí espiritualmente era muy seco. We began the church, Empezamos la and iglesia. it was one struggle after another. Era una batalla detrás de otra. Resistance. Resistencia. It was hard. Fue difícil. We weren't growing. No estábamos We creciendo. were just hanging on. Estábamos ahí And I remember. apenas. Amen. Y yo me recuerdo Amen. And during our service, en el servicio, Pastor Naidu, who has a prophetic anointing, la pastora que tiene una unción profética, she would close her eye because she didn't want to see anybody. ella cerraba los ojos porque And she no would- quería ver a And nadie she would begin to y prophesy. empezaba a profetizar. Well, let me tell you what happened. She would begin to prophesy. Ella empezaba a profetizar. Now, I felt so down. Yo me sentía tan bajo, Amen. So like beat up. tan como golpeado. Amen. But every single time she prophesied, Pero cada vez que ella profetizaba, I got lifted back up. Dios me levantaba. Every single time she Cada prophesied, vez que ella profetizaba, we began to move forward. seguíamos para adelante. Amen. Why? Because prophecy is what? To exhort, to build up, to comfort. Porque la profecía, la razón, el propósito para la profecía es consolar, edificar. Amen. And every time that she prophesied, I would get stronger Y cada vez que ella profetizaba, yo me hacía más fuerte. and allowed us to move again and keep on moving. Y and nos keep on moving, ayudaba a keep on tomar el moving. próximo paso y el próximo y el And she próximo. would say things that seemed so big. Y ella decía cosas que parecían tan grandes. Amen. But we were living so Y small. estábamos viviendo tan pequeños. And that's it. The prophet sees big things, Pero el profeta ve las cosas grandes. even when you're living so small. Aun cuando parece que estás Amen. Give the viviendo Lord a big hand pequeño. clap. Amen. So that blessed us Eso nos tremendously. bendijo tremendamente. That's why you pray for the prophetic word. Esa es la razón que debes de orar para la palabra profética. Because once the prophet speaks the word, Porque ya cuando el profeta habla la palabra, watch what happens. mira lo que va a pasar. Hold on to the word Tómate de la palabra. because things are going to start changing. Porque las cosas van a empezar a cambiar. In Jesus' name, amen. Give En the Lord a el big nombre hand de clap. Amen. Jesús. Now, in these last few minutes, I want to help you to avoid errors with the prophetic. Pero quiero compartir cómo guardarte de sufrir errores con lo profético. Amen. Because many times when people hear the prophet, Hay veces cuando la gente escucha la palabra profética, they think he's a perfect man. piensan que es una Or persona perfecta. Amen. The prophet is human. Pero el profeta es solo un humano, Amen. Saved by grace. salvado por gracia. He's not Jesus. No She's not es, Jesus. no son Jesús, Amen. They're not perfect. no son perfectos, They can make mistakes. pueden hacer errores. And many times they do make Y mistakes. muchas veces lo hacen. Amen. The prophet's word comes out like water. Pure water. La palabra del profeta sale como agua Let me just say pura. the word that God gives them comes out. La It comes palabra like que water. Dios les da sale como agua pura. Amen. But as the prophet speaks the word, the pure word from God, Cuando el profeta habla la palabra pura de Dios, it is like pure water that goes through a pipe. es como agua pura que tiene que salir por una pipa. Amen. If the pipe is dirty, Si la pipa está sucia, then that dirt will come out in the water. esa suciedad va a entrar en el agua. Because the prophet is only a vessel. He's only the pipe. Porque el profeta solo es una pipa. Amen. So if there are things that are going on in the prophet's life, Si hay cosas en la vida del profeta, amen, it can come out in a message. si hay cosas malas en la vida del profeta, puede salir en su mensaje. So just like that water that goes through the pipe, Así como esa agua que va por la pipa, and the pipe it gets old and dirty, and with time it can come out dirty water. si esa pipa en lo natural se está sucia, Amen. We have a filter. tenemos un filtro. Amen. We got to make sure that we always drink filtered water. Tenemos que asegurarnos que siempre tomamos de agua con Why do filtro. they recommend ¿Por filters? qué recomiendan el filtro? Amen. Because the water's not so. The water has been dirtied. Porque el agua puede estar sucia. Well, we have a filter, Nosotros todos tenemos un and filtro. it is the Word of Y el God. filtro es la palabra de Dios. Now, many people just listen to a prophet, but they don't.
but they don't allow the message to go through a filter. Muchos escuchan al profeta, pero no tienen un filtro de la palabra de Dios. And that is very wrong. Y eso está mal. R.W. Schambach told us many years ago. Shambach nos dijo hace He años, said, un don't you ministro, accept anything or everything that is spoken from the pulpit no aceptes todo lo que sale de un until púlpito it goes through the filter. hasta que tú lo pongas por el filtro de la palabra When de it goes through the Dios. filter, Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. if it is of God, then you receive it from God. Si pasa por el filtro y es de Dios, lo puedes recibir. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. Because in 2 Timothy 3:16, Segundo Timoteo, the Bible says all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. So let it go through the filter. So, cualquier palabra que escuchas tiene que ir por el filtro. Many Christians have been hurt and been deceived because they never put it through a filter. Muchos cristianos han sido lastimados y engañados porque no pusieron la palabra por el filtro We de la had one palabra lady, de Dios. one lady in the church, and a prophet came and spoke some words, and she started following the prophet. He said, "Come follow me." Una señora en la iglesia escuchó una profeta que le dijo, ven, sígueme a mí. Y ella se And fue she a went. seguir el profeta. And for about a year and a half later, Como 2 un years año later, o she dos comes back to después, the ella church. regresa Amen. It went wrong. y dijo, se me fue mal. I learned a valuable lesson. Aprendí algo difícil. Because the prophet will never take you away from your church. Por un profeta bueno de Dios nunca te va a quitar de tu iglesia buena de He will Dios. build you up in your Te church va a edificar en tu iglesia to make the church even stronger and better. para que hagas la iglesia más fuerte y mejor. Amen. Many years ago, when I was just learning about the spiritual things of God, Hace años cuando estaba aprendiendo las cosas espirituales de Dios, I was going to school to become a doctor, a estaba chiropractor. yendo a la escuela a hacerme un A quiropráctico friend of mine said, "Hey, Eric, do you want to go to an all-night prayer meeting?" y un amigo me invitó a una vigilia. Amen. And I think I was 23 years old. Tenía como 23 años. Amen. I said, "Sure, I'll go." Yo dije, sí, voy. Amen. Because I was hungry, I wanted more of God. Quería más de Dios. So we spent all night in prayer. There was only about 5 of us. 6 Había of us como there. 5 o 6 personas y oramos I toda la was noche. tired, praying Yo all estaba night. bien cansado He was orando. tired. Mi amigo In the también. morning, amen, we're ready to go. En la mañana ya estábamos listos para And irnos. one of the ladies said, "I have a word for you from the Lord." Y una señora vino a mí y me dijo, tengo palabra I've para ti de I've never Dios. experienced Y this. yo nunca había experimentado all new esto. to me. Todo nuevo para And mí. it says, "Well, what is it?" Y yo dije, ¿qué es? And it said, "The Lord is saying, don't spend. You need not to spend so much time with football, and Y spend more time with me." la señora me dijo, no puedes pasar tanto tiempo jugando fútbol americano Yeah. o mirando fútbol americano, pasa más tiempo conmigo. I said, "Okay, thank Y you." yo le dije, gracias. But as I'm going, I said, "I don't play football and I don't watch football." Pero yo yéndome, yo me estaba pensando, yo no miro fútbol y yo no juego fútbol. And I'm trying to think of maybe there's something symbolic or Y yo estoy how to tratando interpret de this. pensar cómo interpreto esto, es simbólico, ¿qué But me está diciendo I did Dios? not watch football and I did not play Pero football. yo no miro fútbol y yo no juego fútbol. And finally I realized, you know what? She missed it. Y después me di cuenta, ella se equivocó. Maybe it was for the person behind me. A lo mejor fue por la persona atrás de mí. Maybe she got the transmission A lo mejor la a little off, transmisión se interrumpió, but it wasn't for me. pero no era para mí. Now, it did not freak me out. No me friquió. I did not leave the church. Yo no me fui de la iglesia. But she just missed it. Ella simplemente se And I equivocó. continued. Y yo seguí. Amen. I continued to grow Y stronger in the seguí Lord creciendo en el and Señor. drawing close to the Y me Lord. seguí acercando a Dios. So you see, that word that was in error did not affect me. Esa palabra que ella se había equivocado no me afectó a mí. Amen. Because I continued in Him. Y yo seguí en Cristo. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. So the Bible says
test everything. La Biblia dice, examina todo, First- prueba todo. 1 John 4, 1 and 2. 1 Juan 4, 1 y 2. It says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is God. Isaac. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Everything that the prophet speaks or the servant of God speaks Todo lo que el profeta o el siervo de Dios hable must line up with the word of God. tiene que estar en línea con la palabra de Must Dios. always be a blessing to the church of God. Todo tiene que ser una bendición a la iglesia de Dios. Never to take you away from the Nunca house para of sacarte de la casa de Dios. We had a couple of prophets come into the church many years ago. Hace muchos años tuvimos Visiting. unos profetas que vinieron a visitar en la And iglesia they gave a prophetic word to one of the ladies in the church. y le dieron una palabra profética a una de las mujeres God en la has great things for iglesia. you. Dios tiene cosas grandes para Oh, ti. this church is holding you back. Esta iglesia te está deteniendo. And so she gets, her head gets all Y swelled su up. cabeza se le infla. Claro. And she goes and follows them. Y ella va y lo sigue. And then within 1 year, their whole ministry is destroyed En un- and they leave town. En un año, ese ministerio que ella siguió se deshizo y se fueron de esta ciudad y ella se quedó. And so one of the family members told me that she won't come back because she's embarrassed. Y uno de los familiares me dijo, ella no regresa porque le da vergüenza, Amen. Because she followed the wrong person. porque siguió el equivocado. A prophet will never, ever ask you to follow them. Un profeta nunca te va a From pedir que de Dios que tú le sigas a ellos. You follow Jesus. Tú sigues a Jesús. You follow God. Tú sigues a Dios. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. That's how you're secure in Jesus' name. Así te mantienes seguros en el nombre And de the last Jesús. point I want to bring up is El this. último punto es este. When a servant of God speaks to you, Cuando un siervo de Dios te habla, it is only a confirmation of what God is already speaking to you. solo está supuesto a ser una confirmación de lo que Dios ya te está diciendo. Amen. The Bible says in 1 John 2:20, 1 Juan 2:20. it says, "But you know you have an unction from the Holy One, and you know all things." Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. You have the Holy Spirit inside of Tú you. tienes, si eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo adentro de You ti. know things. Tú conoces las cosas. You can hear from God. Tú puedes escuchar de Dios. But many times we struggle and we need a little confirmation. Hay veces que luchamos y necesitamos una confirmación de lo que estamos escuchando. Amen. So that's when God sends the prophet to speak. Y ese es cuando Dios manda un profeta a hablarte. Amen. And as a prophet speaks, Y cuando el profeta te habla, amen, it's a confirmation that what God has already told you. es solo para hacer una confirmación de lo que Dios ya te dijo. Because the Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses, the word is established. Porque en la Biblia dice que en la boca de 2 o 3 la palabra de Dios es establecida. Amen. Amen. Now, sometimes the prophet, the servant of God will say things. Hay veces que el siervo de Dios dice cosas. Amen. And maybe part of it's true, and part of it was his emotions or his carnality or his flesh. So, hay veces que parte es de Dios y parte fueron las emociones o la carne o el razonamiento de la persona. By the Holy Spirit inside of you Por el Espíritu Santo de Dios en ti and the Word of y God, la palabra de Dios. you must learn to discern what was right and what was wrong. Tienes que aprender a discernir
lo que está bien y lo que no está The bien. good Lo you bueno receive. lo recibes. The bad you Lo, throw out. lo malo lo botas. Amen. As the saying goes, you don't throw out the baby with the bathwater. No botes el bebé con la agua sucia. Amen. You don't throw out everything. No botes todo. Amen. Just throw out what was not of God. Bota solo lo que no era de Dios. But what happened with many people, they throw out everything. Oh, I Pero don't wanna mucha have either. gente, ellos botan todo. But they don't understand that part of it was from Pero a God. lo mejor parte fue de Dios. And God still holds us responsible for what He Y says. Dios todavía nos da la responsabilidad de vivir lo que Él dice. Amen. That's why we hold on to what God says. So, nos tomamos de lo que Dios dice In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. 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 Amén. Amen. Amen. The last point is this. El último punto es I este. thought you were going to say something. Amen. You never, never, ever seek after a prophet. Nunca, nunca, nunca sigas un profeta. The Bible says, the Bible never tells us to go looking for a prophet. La Biblia nunca nos dice que debemos de buscar un profeta. The prophet will seek you. Dios manda al profeta a buscarte a ti. We've never, never went to go look for a prophet. Nunca fuimos a buscar lo que nos decía un profeta. We go and seek God and His Word. Vamos a buscar de Dios y su palabra. Amen. It was I remember a story told from Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth a contó. very powerful apostle and prophet. Era un apóstole y profeta de Dios poderoso. And people would know his itinerary, where he would go next. Y la gente sabían a dónde él iba a ir. Just like now, people know the itinerary. So, let me go. La right gente there. sabe a dónde está yendo el profeta. And so they were, and this is back about 70 years ago. Hace como 70 años. So he would travel by train. So él iba por tren. And so when they would get to the next city, Y cuando él llegaba a la próxima ciudad, amen, there was already a lot of people waiting for him, había mucha gente esperándolo. waiting for a prophetic word. Esperando esta palabra profética. And his window was open. I remember one time his window was open in a train. Y la historia dice que su ventana estaba abierta y él estaba en el tren, And so, but that was not his stop. pero ahí no estaba supuesto a He parar. just was there for a few minutes. Estaba ahí solo por unos And they minutos. cried out and said, hey, Smith, does God have a word for me? Y alguien le dijo, Smith, ¿Dios tiene palabra para mí? He said, yes. Y él dijo, sí. Read the word of God. Y la palabra es, lee la palabra de Dios. Amen. Because you do not seek the prophet. No buscas al profeta. The prophet will seek you El from profeta God. de Dios te encuentra a ti. Amen. Amen. Give the Lord a big hand clap. Amen. Praise God. Go ahead and stand to your Pueden feet. ponerse de pies. Now, the prophetic word comes in so many different ways. La palabra profética viene en muchas maneras. Amen. Hallelujah. It is powerful. Es poderosa. Amen. In fact, this church was named after the Word of God. El nombre de esta iglesia es su palabra. Amen. That's why we named it His Word. Por esa razón le pusimos ese nombre. Amen. Because we believe that God would do something through His Word. Porque creemos que Dios hace algo por medio de su palabra. And we knew that with God's Word, there will be power. Con la palabra de Dios hay poder. Amen. What God says will happen. Lo que Dios dice siempre pasa. Amen. So we stand on His Word. Y eso nos paramos en su palabra. Now, I love the prophetic. Yo me encanta lo profético. I love when Pastor Nada moves in the prophetic. Me encanta cuando la pastora se mueve en lo profético. Amen. But I never seek the prophetic. Pero nunca buscamos lo profético. We seek the Word. Buscamos la palabra de Dios. Amen. The Word builds us, strengthens La us. palabra nos edifica, Anoints us. nos da fuerza. When God sends us a person, Cuando Dios nos manda una persona, it is a blessing. es una bendición. I'm right there listening. Yo estoy escuchando. On October the 11th and 12th, Saturday night and Sunday morning, En octubre 11 y 12 va a ser sábado y domingo. amen, Danny Johnson will be here. Viene Danny Johnson a Amen. And he moves in the prophetic. y él sí se mueve en lo And he profético has given many prophetic words. y ha dado palabras proféticas I tell you that now, so begin to prepare. para que empieces a prepararte Because something's going to happen. porque algo va a pasar.
Because when God's about to ready to do a new thing, he sends a new word. Porque cuando Dios va a hacer algo nuevo, siempre manda una palabra nueva. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Jesús. I want you to close your eyes. Cierren sus ojos. Amen. Amen. As we said before, the Bible says you have an unction. La Biblia dice, tú tienes una unción. If Sí, you have given your life over to Jesus. le has dado tu vida a Jesús. Amen. The moment you receive Jesus as your Lord and Savior, you have the Holy Spirit. El momento que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, viene el Espíritu Santo de Dios a vivir en ti. Amen. So I'm going to give everybody the opportunity to receive Jesus as their Lord and Savior. Les voy a dar a todos la oportunidad de recibir a Jesús hoy como tu Señor y tu And Salvador. the Spirit of God Y el Espíritu Santo de Dios will guide you te va a guiar. in Jesus' name. Amen. Just repeat with me. Heavenly Father, Padre, I believe that you sent your Son yo creo que tú mandaste a tu to Hijo die on the cross, a morir en la cruz, to shed his a blood derramar su for my sangre life, por mi vida, for my por salvation. mi salvación. I receive him. Y yo lo recibo. I receive the name of Jesus. Recibo el nombre de Jesús. Amen. I believe in the blood of Yo Jesus. creo en la sangre de Jesús. And I believe in the power of the Y blood creo en el poder de la sangre de Cristo over my life. sobre de mi vida. I believe that Jesus came to save me, and I believe him as my Savior. Yo creo que Jesús vino a salvarme. Yo me arrepiento de mis pecados y lo creo como mi Salvador. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Amen. I repent of my sins, Yo me arrepiento de mis pecados. and I believe that Jesus died on the cross for my sins. Y yo creo que Jesús murió en la cruz por mis And I pecados. receive him right now into my heart Y yo los recibo ahora a mi corazón as my Lord and como Savior. mi Señor y mi Salvador. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Lléname con tu Espíritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. Fill me. Lléname, Señor. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Fill me. Amen. Your life will never be the same. Tu vida nunca va a ser igual. You will never repent what you just did right now. Nunca, nunca te vas a arrepentir por haber recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. You will never repent for receiving Jesus as your Lord and Savior. In Jesus' name. He will teach you, he will guide you. Él te va a enseñar y te va a guiar. He will fill you Te va a llenar and protect you. y proteger. Amen. He will be with you always. Va a estar contigo siempre. He will speak to you Te va a always. hablar en tu corazón siempre. Follow him Sigue su voz. as you follow his word. Y sigue su palabra. Read his word Lee la palabra de Dios. Study his word. Estudia la palabra de Dios. and look how God will bless your life. Y mira cómo Dios te va a bendecir tu vida. You will be established. Vas a ser establecido. You will prosper. Vas a prosperar. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Lift up your hands right where you're at. Levante sus manos. As you go this week, En esta semana, may the Lord bless you and keep que you. Dios te bendiga y te prospere. And make his face to shine upon Que you. Él haga que su rostro brille sobre de ti. And be gracious unto Y que you. Él les dé su gracia. May he lift up his countenance Que upon you. levante su rostro sobre de ti. And give you his Y peace. que les dé su paz. May the grace of the Lord Jesus Christ, Que la gracia del Señor the Jesucristo, love of God, el amor de Dios and the y communion la comunión of the Holy del Ghost Espíritu Santo be de with Dios you all. esté contigo siempre. in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. And everybody Y say, todos decimos Amen. amén y Amen. Give the amén. Lord a big hand clap. Praise God. Amen. You have already received many prophetic words Y has today. recibido muchas palabras proféticas hoy. Receive it in your heart. Recíbelo en tu corazón. Believe it. Créelo. Every day, believe for the fulfillment and manifestation of what God Cada has spoken. día
Vive creyendo por la manifestación de cada palabra de Dios. And wait and look and see what God will Y do. mira lo que Dios va a hacer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. God bless you. Que We Dios love te you. bendiga, los amamos. Amen. Amen. Give the Lord a big hand Dale clap al in Jesus' Señor un name. aplauso. And get ready in Jesus for October. It's going to be powerful. Amen. Prepárense por We will octubre, see you va a on ser Tuesday for poderoso. prayer and on Wednesday for the Word of God in Jesus' name. Martes, oración, miércoles, la palabra de Dios. Amen.